Okey, tuan puan, jika tadi kita dah selesai mengisi borang BLDT, okey, sekarang item yang kedua ataupun borang yang kedua adalah melibatkan BLFR. So BLFR ni di mana untuk kita dapatkan nilai-nilai yang perlu kita isi pada ruangan hijau ni, okey, dia adalah daripada BLDT lah. Okey, so sebelum tu kita kenal dulu BLFR ni adalah Blended Learning Fulfillment Record. Okey, jadi sebenarnya dalam borang BLFR ni, kita nak mengisi dengan lebih jelas lah, okey, dengan lebih detail apa sebenarnya yang kita rancang di pada ruangan kotak 3 ni. Okey, apa yang kita rancang di sini dan kita masukkan di dalam kita punya BLFR. So, bila namanya pun fulfillment record, so apa yang kita rancang dan kita tulis di sini pada ruangan topik dan juga konten ni, inilah yang perlu kita laksanakan di dalam kita punya platform CDOS, okay, bagi kursus kita. So untuk BLFR ni sekali lagi tuan puan perlu pastikan tukar pada nama kursus ni lah. Okay, contoh macam kursus tadi Electrical Technology. Okay, so institusi adalah institusi PTSB. Okay, dan kod kursus kita letakkan nama kod kursus lah, JJ20053. Okay, so yang pertama adalah introduction. Ini adalah wajib lah. Wajib kita letak satu. Kita tak perlu ubah pun yang ni. Yang introduction ni. Okay, so introduction ni selalunya di dalam platform CDOS tu saya akan letak sikit lah pengenalan kepada saya punya kursus. Okay, apa yang ada dalam kursus saya dan juga saya letakkan CLO di situ. Okay, saya akan paparkan dalam bentuk, saya buat dalam bentuk gambar lah. Okey, saya ambil dalam bentuk gambar, saya letak nama kursus. Okey, saya letak sinopsis sikit berkenaan dengan saya punya kursus dan saya letak CLO di situ. Okey, so konten form ataupun format ni tak tiada lah. Okey, saya hanya letak saya punya topik sini apa yang saya nak masukkan dalam introduction saya. Okey, so tuan-puan boleh ubah ayat di sinilah. Okey, ini bukanlah secara detail sangat tetapi di sini kita bila kita lihat pada BLFR tuan-puan kita fahamlah. Okey, untuk introduction tuan-puan nak bincangkan ataupun nak beri pengenalan berkenaan apa. Okey, so yang kedua adalah berkenaan dengan educational e-content. So kat mana number of BL item yang perlu kita isi di sini? Berapa? Okey, so untuk pada ruangan yang nombor 2 ni, kita lihat balik pada BLDT. Okey, maksudnya kalau kata e-content, okey, educational e-content, maksudnya tuan-puan hanya perlu ambil nilai e-notes dan juga OL yang tuan-puan masukkan. Okey, so OL kita 1, e-notes kita 15. Okey, so dalam BLFR kita letak 16. Okey, so dalam 16 ni, okey, topik apa yang tuan-puan nak masukkan? Okey, katalah dalam topik 1 sampai topik, saya punya tadi ada 5 topik kan? Okey, so topik 1 sampai topik 5, saya nyatakan kat sini topik apa. Okey, so dalam format apa? Dalam bentuk apa yang topik tu nak disampaikan? Okey, contohnya topik 1, electrical technology. So nombor 1, saya mungkin ada video intro sikit dalam 10 minit, berapa minit ni terpulang kepada tuan-puan lah nak in detail lagi ataupun tidak. Okey, tapi memadai bagi saya kalau untuk kita letak content form ni ataupun format kita ni, kita nak letak dalam bentuk apa. Okay, contohnya nombor 1 tadi topik 1 introduction to electrical circuit. So nombor 1 kita ada video intro dan juga kita punya notes PDF. Tuan-puan boleh letak dalam ni. Okey, tuan-puan boleh nyatakan dengan lebih detail kat sini. Okey. Alright, itu untuk educational e-content 16. Okay, yang ketiga adalah e-collaborative classroom. Okay, kalau kita tengok kat sini, e-collaborative classroom saya ada 6. Okay, so kita tahu e-collaborative classroom ni adalah perbincangan yang boleh dilaksanakan secara dalam talian. Contohnya, kita pakai web 2.0 ataupun flip classroom dan sebagainya lah. Okay, contohnya, tuan-puan minat menggunakan Google Classroom. Tuan-puan minat menggunakan Padlet. Okay, tuan-puan ada perbincangan dengan pelajar tuan-puan menggunakan WhatsApp
group ataupun Telegram group ataupun macam-macam sekarang lah app yang kita ada. Okey, tuan-puan boleh nyatakan dekat sini. Okey, topik apa yang tuan-puan bincangkan dalam Padlet tuan-puan? Okey, topik apa yang, okey, kalau kata satu contoh topik yang ketiga. Okey, tajuk yang ketiga adalah Basic Principle of Electromagnetism. Okey, topik 3 saya bincangkan dalam saya punya Padlet contohnya. Okey, forum discussion / Padlet contohnya. Okey, kalau kata tuan-puan ada gunakan, tuan-puan tak pakai pun sekarang Padlet semua tu. Okey, yang lain tuan-puan hanya gunakan forum discussion saja yang ada dalam kita punya sidang. Tu tuan-puan boleh guna kat sini lah, forum discussion. Okey, contoh dia pakai YouTube, dia pakai Facebook. Okey, so saya ingatkan lagi sekali untuk tuan-puan tak perlu risau untuk bilangan ini. Kalau bilangan ni banyak, ada setengah yang tanya, adakah kita perlu letak dalam kita punya platform SIDOS? Kalau tak ada, nanti tak dapat thumbs up. Okey, untuk e-collaborative classroom, okay, contoh macam Padlet, contoh macam Google Classroom, okey, biasanya saya akan letak link dalam saya punya platform. Jadi, jadi pelajar hanya perlu klik pada link yang saya nyatakan tu tadi. Okey, macam contoh dalam platform saya topik 3, okey, basic principle of electromagnetism tu tadi. Okey, bawah topik 3 tu saya akan letak, okey, sila pastikan semua pelajar klik Padlet, link Padlet di bawah ini untuk kita lakukan perbincangan secara e-kolaboratif contohnya. So pelajar akan masuk juga SIDOS tuan-puan. Okay, pelajar akan klik link Padlet tersebut dan terus kepada Padlet ataupun perbincangan Padlet yang telah tuan-puan bangunkan tadi. Yang itu contohnya lah kalau kita guna medium luar. Okay. Kalau kata tuan-puan tak guna, tuan-puan boleh guna forum discussion yang ada dalam kita punya SIDOS platform tu. Itu juga boleh dikelaskan sebagai e-collaborative classroom. Okey, so ada 6 dalam BLDT tadi. So kita letak dalam BLFR 6 jugalah. Okey, so untuk collaborative classroom face to face ni, okey, kalau di sini kita ada collaborative classroom kita ada 7. Okey. So di sini kita letak 7 lah. Okey, kenapa bila saya tak highlight kat sini warna hijau? Okey, tuan-puan masih perlu isi topik apa yang ada, okey, topik apa yang masuk dalam collaborative classroom dan juga dalam format apa yang tuan-puan laksanakan. Tapi dia tak akan kira dalam kita punya blended learning recorded. Kenapa? Sebab collaborative ni adalah pertemuan secara bersemuka. Untuk collaborative classroom, okey, untuk assessment ni kita tak perlu ubah apa-apa sebab sebenarnya assessment ni dia telah fix lah. Okey, dia sebenarnya ada dua. Kita perlu letak dua assessment. Okey, dia sebenarnya merujuk kepada e-facilitate ni lah. Okey, so bila kita ada dua, maksudnya topik apa yang kita nak laksanakan assessment kita di dalam SIDOS. Jadi kita nyatakan di sini. Okey, dan dalam bentuk apa? Kita nak buat online quiz, okey, formatif ataupun online assessment sumatif. Okey, yang kita boleh pilih dalam kita punya platform lah. Okey, so bila kita dah total up, okey, dia akan bila kita dah isi, dia akan total up blended learning item, okey, sebanyak 25. Okey, so dengan bantuan yang telah kita isi di dalam BLFR ni, okey, Fulfillment Record ni sebanyak 25 item ni, okey, item inilah yang perlu kita letak di dalam kita punya platform SIDOS. Okey, sebab tu kita perlukan topik apa dan juga format apa supaya ini sebagai kita punya guideline lah untuk kita bina kita punya platform di dalam SIDOS nanti. Okey, so sama juga di bawah ni requirement achieve blended mode. Okey, mestilah lebih daripada 15 lah ataupun minimum requirement kita adalah 15. So, saya harap dengan penerangan saya berkenaan dengan BLDT dan juga BLFR ini dapat membantu tuan-puan untuk mengisi BLDT dan juga BLFR bagi khusus tuan-puan sebelum tuan-puan bangunkan ataupun tuan-puan isi item di dalam platform SIDOS 3.5. Jadi saya ingatkan sekali, BLDT dan juga BLFR ini tuan-puan perlu print out, dapatkan sign ataupun pengesahan daripada KP ataupun KJ dan tuan-puan perlu muat turun ke dalam platform SIDOS 3.5 untuk memastikan kriteria thumbs up tu tadi dapat dicapailah oleh tuan-puan bagi silibus tuan-puan. Okey, itu je. Sekian. Terima kasih.